नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भलरे थे जमीक मुझे बहुत दिन वीडियो अपलोड करना कहीं मो देह टे भल नाला आपण मैंने तो जमीक देखी मोर पूर्व वीडियो कि मो घरे जो पूजा प्रिपेरेसन चलता जो कार्तिक पूजा होता जो मैंने भी जानी देखी वीडियो भी जानी जो मैंने भी जानी ना तो मुझे कहूँ से कि मोर जो गोटे मानसिक था जोटा कि मुझे छोट मैंने जो छोट थी से मो बुढ़ी माँ रखी मानसिक मो आउ सेटा बोधे एत वर्ष पर माने 24-25 वर्ष पर ही माने मिनिमम 20 वर्ष गोटे पर से पूजाटा आज माने माने हो पारला भलरे होती किंतु पूजारे राति सारा बसती आउ मोर पुणी एग्जाम भी थिला पूजा पर दिन संडे दिन तेणु से कौन है ना तापर मोर देह खराब हो गला माने टिके असुस्थ लगे असुस्थ माने मत ठंडा हो जाता तो ठंडा मीन्स मो तंटीटा बहुत जोर से माने जमती कि ठंडा लगे हुए जमती मोर तंटीटा बसा करता विथ ता सहित टे वीकनेस भी लगुला एमती तो नेचुराली मोर मैंने नॉर्मली मोर बॉडी वीक रोचे तथापि पूजा जेहेतु बसती रात्रि अनिद्रा मुझे तापर तो मुझे एग्जाम था से एग्जाम दे सारापर निद एका ठीक नाला तो से मो देहटा टे भल नाला ठंडा भी लगी आमती तो ठंडा हेले मत कष्ट तो हो समस्त ठंडा लगे हुए ता सहित ना कौन मैंने गोटे डर था कि ज्वर आसीज कि नहीं से सब बड़ भय कहीं ब्लड कैंसर रोगीर सब बड़ टेंशन हो ज्वर जदि आसीज तो से जिनसा जेहेतु बॉडी वीकनेस थिला आउ निद भी नथिला मते भी इनएक्टिव लागुला भल लागुन तो से सब जिनस मैं टे डरी जाइली आपाई मेडिसिन तो एमती नॉर्मल मेडिसिन जेहतु मुझे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होती सेठी तेणु डॉक्टर को मेसेज करी बाकी डॉक्टर जेहेतु व्यस्त रोचे तेणु सी देखी नथिले तेणु कौन कले ना मु नॉर्मली मेडिसिन जाकि मो घर पाखे जो हॉस्पिटल अच्छे से हॉस्पिटल जाकि मेडिसिन नॉर्मली खाई किसी नहीं से नॉर्मली जस्ट गोटे कौन मेडिसिन देते गोटे पैरासिटामोल देते एमती जो मुझे कहीं मो थ्रोट पेन हवा सहित तो मोर हेडेक भी होता यही सब प्रोब्लेम देखा आउ ता सहित कौन जेहेतु देहटा वीक लगुला तेणु टे टेंशन थी कि ज्वर काले आसो कि नहीं भावुली कि बोधे किसी रिपोर्ट किसी प्रोब्लेम अच्छी कि मोर से ना कि नाई से जिन जानापी चाहूली कहीं बॉडी वीकनेस रही मत लगे कि मोर प्लेटलेट्स कि हिमोग्लोबिन कमी जाइए बोधे तो से डरिकी मुझे ब्लड टेस्ट करने ब्लड टेस्ट करी मुझे देखिली मो रिपोर्ट भी माने भल तो अच्छी माने मो हिमोग्लोबिन ठीक ठाक रुहे से 14 पाखापाखि रोचे WBC से 5-6 हजार एमती रोचे मैंने नॉर्मल रेंज रोचे किंतु मोर खाली गोटे प्रोब्लेम हो मो प्लेटलेट्स जमा बढ़ू नहीं प्लेटलेट्स से 70,000 माने बोधे रिसेंट मुझे हैदराबाद चेकअप करके आसती मोर 80 कि 90,000 होता पुणी थर कमिकी से 70,000 कन्सिस्टेन्सी देखुँ रिजल्ट से 90,000 माने सॉरी 70,000 तेणु जिते पर्यटन से बढ़ुनि लक्ष्य होने से गोटे टेंशन रोचे ता सहित भी तो एमती नॉर्मली बहुत सारा माउथ अल्सर तो आप देखी पार्थे देखो एबे भी सुधा भी 18 अच्छी जीवरे माउथ अल्सर माने जमा ही कमु नहीं बहुत टेंशन था कारण डॉक्टर को लास्ट टाइम पचारे डॉक्टर कहले कि GVHD हो भाई को सेल फाइट करुँचे जेहेतु माउथ अल्सर माने बहुत हो माने एबे सुधा भल होनी से गोटे ऑइंटमेंट देते मो लास्ट वीडियो कही आपको ऑइंटमेंट दे ऑइंटमेंट भी लगाऊँ आउ सहित मेडिसिन भी बहुत सारा खाऊँ जो गोटे जो जाक भी गोटे मेडिसिन से चलती भी तथापि तो भल हो तथा डॉक्टर को मेसेज मेसेज कलापर डॉक्टर जेहेतु व्यस्त रोचे तेणु से सीन करके मत रिप्लाई कले कि ना आउ थे जाका भी चलवाई माने कंटिन्यू करने आउ मोर जो चेकअप भी आसूँ रिसेंट मोर अच्छी चेकअप 7-8 दिन खंडे पर बोधे मुझे चेकअप जी तो गले देखेबी किंतु यही प्रोब्लेमटा तो मिनिमम 2.5 मास ऊपर है एत पर्यटन तो भल ही नहीं आगो को केत दिन लगे भी जना नहीं कि भल मैडम भी कहते डॉक्टर जो कहते कि तुम जिते पर्यटन ट्रिटमेंट चलती मिनिमम 2 वर्ष जाए बोधे तुम यही सब प्रोब्लेम पुणी थे बैक माने आसीपे मनकर माउथ अल्सर भल हो पुणी किसी दिन पर सेटा पुणी आसीपे आउ किसी प्रोब्लेम रेसेस भी बॉडी बाहर सब हाथ में सब रेसेस बाहर एक्चुअली भाई को सेल फाइट कर मो जीभ भी पूरा कटि जाइए माने मु जो खाइबा खाऊँ से किसी माने लंका पड़ूनी नॉर्मल ही खाइबा खाऊँ
ଟିକେ ଲଙ୍କା ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ତ ମାନେ ଯେମିତିକି ଜୀବନ ପଳେଇବ ସେଇମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଖାଇବାରେ ବି ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ, ଯେମିତି ଗରମ ଜିନିଷ ବି ସହିପାରୁନି ଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖାଇବାରେ। ତା ସହିତ ବି ମୋର ଏମିତି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଘରେ ତ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ ହେଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା, ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନର ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଏମିତି ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଯଦି ହେବ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ତ ଡର ରହିବ ନା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଫେରିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡର ରହିଛି। ତ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିକଭରି କରିଛି, ତଥାପି ହାଲକା ହାଲକା ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା ବଡ଼ିରେ। ତେଣୁ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହେଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ କେମୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଡୋଜ୍ କମେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଚେକଅପ୍ରେ ଗଲେ ଡକ୍ଟର କହିବେ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମୋର ଚେକଅପ୍ କେତେ ଦିନିଆ ରହୁଛି, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବି ଭଲ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଚେକଅପ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ରିପୋର୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି। ମୋର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଇଥର ଯେଉଁ ଗଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଗଲେ ପୁଣି ଥର ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକା ଅଛି, ବୋଧେ BCR ଲେଭେଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ BCR ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରତି 2 ମାସ କି 3 ମାସକୁ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ 4-5 ମାସରେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ବୋଧେ ରୋଗ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପରେ ହେଇଥିଲା। ରୋଗ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପରେ 1 ମାସ ପରେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ମେ ବି କରିପାରନ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଥିରେ ବି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ BCR ଲେଭେଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବହୁତ, ଆଗକୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ନା ସେଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ। ମିନିମମ୍ ତ ବର୍ଷେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଦିନ କହିହେବନି, ଡକ୍ଟର କହିବେ। ବାକି ଫଲୋଅପ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ଭଲ ତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରୁହେ ମୋ ସହିତ। ଯଦି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରହୁଛି, ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଆସିଲା, ଯଦି ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର୍ ବି ଟିକେ ରିକଭରି କରି ଆସିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର୍, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ଯାଉ ଫିଲହାଲ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଖୁସି କଥା ହେଉଛି କି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି, BEd-M.Ed କୋର୍ସ, ସେଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାବିଛି ଯିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହଉ, ଆଉ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ସେଇଟା। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।